Okay, ndiyo, ni mimi Pastor Salama. Jina yangu ni Salama. Na mimi naishi hapa Ulaya. Mimi ninakuwa nafuata kila wakati mambo yenye kunapita kuichi yetu Kongo. Na mimi ni Kongole. Mimi ni mwenye natoka Ituri. Nilikimbia vita ya 2003. Mimi ni mkaaji tu. Nilikuwa natumikia Mungu. Na nilitoka pale Bogoro. Pale nilizaliwa. Mimi ni Kongole original. Na kitu inaleta na mie huzuni mingi. Naongea juu ya vitu wenye watu kunaita Kongo. Primature. Naona primature ile inaisha haribu nyema Kongole. Vrema mimi nakosa kufahamu kama nyie mkwae. Primature ile ni nini? Ni kwenda mbinguni au ni kitu gani? Ni kusema bila primature mtu hawezi kuishi. Bila primature kazi yoyote ndani ya Kongo iwezi endelea. Ilionia mkwe na maneno moya. Muondowe yule dikteta atoke kati yenu. Hii bwana anatoka huko Tanzania. Na yeye ni kabila ya Butusi. Mupiganisha huyu baba atoke kati yenu arudi ndani ya mji yenye alizaliwa upya alikuwa ndani. Mungeacha ile mambo yenu ya primature bajinga. Felix, wewe ni mjinga baba. Wewe ni mjinga. Wewe ni mtoto kidogo, mimi ni mzee. Lakini mimi nakuita mjinga. Kwa nini? Kama ulikuwa na akili, hapana kubali hata jina ya primature itoke mdomo yako. Acha ile bantu. Mnajua namna batishi kuna ba prophet. Mimi nilisikia siri moja. Wakati ya ule bwana alifika kuongoza vitu wenyewe wanamuita kama dialogue. Eye papa Tshisekedi mzee alibaletea ile yuko vitu ya Tshisekedi aliandika dialogue. Joseph aendelea na nyina dialogue. Ni mzee Tshisekedi ndio alifanya ile chichienu. Ule baba mwenye alikuwa anaongoza dialogue yenu kwa wakati ule mnamjua jina pia, lakini mimi sijui jina yake pia. Wakati ile mliua maneno yalikuwa yanapita. Na wale wakubwa yenu ya Basadek, yenyewe mlitaka Basadek kama loya kama vitu gani? Tulisikia ni nini? Ule president Yosefu aendelea kuwaletea pesa mingi kwa wale Kongole. Kama mishaona macho ya pesa anamgeuka pumbavu. Kwani Kongole ni mtu anapenda sana raha. Na ni kweli. Pesa anabageuza pumbavu. Mungu pale ndani ya Kinshasa pesa dola ya Amerika na anaisha kubageuza nyibote mnakuwa pumbavu. Hamutasimama mbele ya baba ule Yosefu. Jamais. Sijui. Lakini haiku. Ile dialogue yenu ile. Hamutamuondoa kukiti. Hata siku gani. Mtauliza. Paka bitu wataondoa baba pale ni bunduki. Na bunduki ile nani ataleta na nyie order ya kupika ile bunduki? Amerika na France na Belgique. Babo njo wataleta na nyie ruhusa ya kuondoa baba ule na hii. Na babo njo wanajua metode ya kubania Yesu walibania Samuel do. Na babu wanajua plani namuna yote
namuna balifanya nani Tombali Bai, President Tombali Bai. Si munajua ile historia. Nani lifanya? Siko tu Amerika ule. Lakini dialogue yenu ile, kusema yaachia nyikiti, hapana. Yeye iko na ugopa. Akibaachia kiti ile leo, na yeye hatafika kunyumba balisha mfumo. Yeye anayua. Anayua kufa ya Kasai, yuko na Mungoya. Anayua kufa ya nini ya ngambo ya Kananga huku ba wapi, yeye anayua. Anayua hii nini kufa ya watu ya North Kivu, yeye baba huyo anayua. Yeye anayua leo kufa yenye wanapitisha huku Ituri, yepo mwana Kagambe. Ba M23 anaenda maliza watu ndani ya Ituri, yeye anayua. Bana profite, bana kamata ile gere ya tribal enye na kuwaka kati ya Mulendo na Muhema. Jo wanaenda na jina ya hii. Me hakukuwa hii. Na hata kala Mulendo kidogo aliingia ndani ya vita lokuwa Muhema. Mulendo aliingia sasa mjinga. Vita hakukuwa ya hii. Anadanganya Mulendo, anasema Mulendo mukamate chi tutawaleta na nyie nguvu ya kupiga Wahema, baachia nyie mwingine. Ni mayele. Mulendo hakujua kama ni nini. Mimi ninajua ile mambo. Wakati nilikimbia vita ya 2003. Nani ilianja vita ile? Vita ile ilianjana kwetu pale walinizala ngambo ya Bogoro huko. Vita ile ilianjana huko. Nani ilianja? Macho ya watu wote liona. Macho ya Oni liona. Macho ya Monike ilikuwa pale. Lakini waligeuza wale yote juu ya Tombali Bamba. Nani ilifanya plani ya kusema Walendu warudie kupoli? Waende kala kupoli, na nyuma sauti itakuwa kusema Wahema ilifukuza Walendu kupoli. Nani ilileta mayelele? Ni nani yule mtu wanamuita kama Mbusa? Mwenye macho yake nakala sawa macho yangu na kichwa yake. Yeye vile anakwasa mtu walicha poisonné, yeye karibu yenyewe atakufa vile. Yeye ndio ileta kwa plani ile. Ndio Mulendo ulienda ndani ya pori. Ni yeye. Bantu kumfanya bitu na munayua. We communauté internationale, Kongole kunalia na we. Busiku na mchana Kongole kunalia na we. Vraiment hatukomprendre kama kwa nini we hautaki kuleta njia na mtoto yenu Yosefu aende, haupendi. Uko naenda na batu bakongole dialogue, dialogue. Election, batafanya election koma. Banafanya election ndani ya maneno ya namna hii. Wenenga koi, kwa nini wanakaa pale mbele ya maneno, wanakangalana pale na kuongoza Yosefu, na muko naletana ba mafikiri. Na huyu mtu mwingine wanamuita kama Kitundu, kama ni mtu gani? Weye kama na hiyo uko na batoto, hapana tie bakongole kuna kufa hivi. Kufa ya bakongole haleta ta huzuni na we. Kufa ya bakongole hata mimi sijui kama nyinyi mko na familia. Kama mko na familia vraiment mnaweza lia wakati mnaona maiti ya bandugu yenu na kufa. Mtu anatoka mbali ndio kunapiga bandugu. Tena bako napitia njonyie. Bako napitia nyinyi. Nani naleta njia na Mutusi kuingia Kongo na kuasasinia batu? Sini nyie. Yuko we Kongole. Mutia Lingala. Wewe ndio naleta njia na Mutusi na ingia Kongo na kuanza kuasasinia batu. Ni we. Papa la taifa Joseph Kabila hawezi toka. Sila mbele na semaka wazi. Hawezi. Utawala ya nguvu na utawala ya kikaidi ndio yenye mko naye. Yuko nabaletea pesa busiku na mchana. Mwenye kuna kuletea pesa, yuko nakufunili pesa dola ya Amerika mchana na usiku. Wakati gani mtaletea njia aende?
wakati gani? Anaisha bloke kila kwe. Wapi? Ataenda je? Hawezi. Weye Felix, kama wako na masikio, mukae sawa bashomeri, muachane na vitu yote yenye mko nafanya. Ya kwanza, politiki na shinda yenye ule baba kuna banunua sasa vitu moya bule. Wenda we kwa premier ministre, usisahau enye lifanyaka Ngunza Kalebo. Ngunza Kalebo, wakati Mobutu lilia ya anapata yeye na kuwa premier ministre, nadhani mwisho ya Ngunza Kalebo kila mtu aliyua. Wakati Ngunza Kalebo likamata primatiri, nadhani kila mtu aliyua juu ya maisha ya Ngunza Kalebo. Alipika na mata alianza kuwa lesa wa baby. Alikufa kwa dairi mgonjwa. Wenda wetaona wepeke na maji primatiri ya ovyo. Si wakala nyuma ya nani? Ya Kardinal Mosengo. Kala nyuma ya Mosengo, mupika vita pamoja na Mosengo, Mungu atawasaidia. Ilionia nyie muko na reklame huku, bachiana nye balisha kamata bunduki bakwe na yabu. Munaona nani ya kutumba na kala huku Nord Kivu hapendi hata kusoko sana, kwani anaona nyimba huko pepo yenu ya nini ya kuogopa. Bisa tolikana bisa wa problemi tete, tabia yenu na kalaka hili. Bino mulikana bino wa problemi tete, kasi batu bazo sila. Bino mulikana bino problemi tete. Sinyi makongole mungu nasema tatana bisa wana atikala wana au mela. Abimate, sinyi. Benye ni vala mabele rouge. Niliona hapa benye ni vala mabele rouge. Alikuwa mtusi. Msifiliza mi bie. Benye ni vala mabele rouge. Enye balienda kalakala kati ya bati ilikuwa mtusi. Hakukuwa mtusi, ilikuwa Kongole. Kongole ni vala mabele rouge. Na maana ya kuwa sasa nani banduku yake. Nyima Kongole mko na hamulale. Mwana tembea busiku kucha juu ya banduku yenu, mko na tafuta babu hii. Mko na balokota. Mungu naleta mbele ya nani? Ya mtu kabele ingine. Na iko na basasini. Ni kazi yenu hii. Angalia maiti ya Rosi, kama ya Rosi. Mnaona? Mulisha kuona kudunia gani maiti. Government na uwa. Tena government na kamata maiti anaificha. Anakatala kuleta kumkono ya baba na mama. Mulionaka wapi? Ndani ya dunia gani mulisha kuona vitu sawa hili? Hii maneno nafanyikana kwenu pale Kinshasa. Mulifanya nini? Munasemana na ubumbavu. Stop, nyamaza usikikela mimi kamata bule ya pesa. Bale te into ba pesa. Si Mungu na nyamaza. Mbavu. We Felix hapana endelea na mambo ya primature. Acha kabisa. Acha. Na we nani Jean-Marie Kabun, secrétaire. Wewe acha mambo ya kufanya démission. Acha ale. Hapana letia parti yenu haya. Mvumulia mateso yenu pale. Siku moja Mungu atawakumbuka. Siku moja Mungu aleve general moya. Mungu atamwaleve yulu, atapiga babale masasi moya tu na babale ataenda. Mungu anayua. Mungu anayua kila mambo. Hivi ninaacha mambo yote mkono ya Mungu. Na sisi wapasta pali pote ndani ya dunia hii tuzidi na kuombea Kongo. Unajua Mungu analetaka malipizi. Mungu analetaka malipizi. Malipizi ni ya Mungu. Haiko sisi.
Biblia nasema enye ulipanda na njo utavuna. Kama ni kweli Yosefu njo alipanda uwaji ndani ya Kongo, Yosefu ataivuna uwaji. Kama ni Kagame anapanda, yeye njo aliendelea na kupanda uwaji ndani ya Kongo, yeye atavuna uwaji tena ndani ya mji yake. Na yeye anayua wakati alikimbiaka na yeko kidogo, na yeye anayua mambo yote itaendeka tena nyuma. Na bado kidogo yeye ataona bautu tena banamuingilia huko. Bautu habajaisha. Leo ni wakati ya Kagame kutesa Kongo. Leo ni wakati ya Museveni kutesa Kongo. Leo kana Museveni anakufa, si anaanza kuwa mzee, yeye hayui kama ataasha Banyakole mkono ya nani. Wakati Baganda watakamata kiti yabo ile, Banyakole ile watakimbia dunia mzima. Wakati Bakongole watakamata kiti yabo ile, Batusi na Bahutu watatafuta njia yabo, kwani batakosa pahali ya kuikala. Banayua na mbona batakimbia hivi. Nyie Bakongole muacha kutamani bakiti, nyie bati ya nini ya baparti, muacha kwa mambo yenu ile ya badialogue. Tusikilizana, kesho takuwa ya hivi, semene ile takuwa ya hivi. Muache ile. Sisi watumishi ya Mungu tuko naombea Kongo. Nyie bati ya mwenye mnakamata bunduki muendelea, kwani Waisraeli walikamata mji ya Kanaan na bunduki. Waisraeli pali sema tolingira biso ba problème ete, Israeli alobaki bo ete. Biso tolingira biso ba problème. Non, Israeli alobaki bo ete. Israel abetaki bitubati akamataki mboka na ye Kanaan. Bino bati ya munduki mukotile na musala na bino. Biso bati ya kobondela tekokotile na musala na biso ya kobondela. Bino bati ya kuyemba ntembo muyemba ntembo. Kasi victoire nyosha mupesa Nzambe koloba merci kolo. Mboka na biso Kongo tosi tozira maboko na biso. Imani yenu kwa kusema Kongo yenu mwanaisha